нафароне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд, ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали ЮРИСТ муроҷиат кунед 30% тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали ЮРИСТ. мавзӯи имрӯзаи мо як хабари муҳим баҳри ҳама донишҷӯён, яъне донишҷӯёне ки дар хориҷ, яъне дар Федератсияи Россия таҳсил мекунанд, хабар баҳри анҳамунон ки бисёр ба мо савол пешкаш мегардонанд: оё парвозҳои махсус барои донишҷӯён ба Федератсияи Россия мешавад аз Тоҷикистон ё ин ки не? Ва инак хушбахтона вазири маорифи Федератсияи Россия Валерий Фалков як қарори нав ва як гуфтушуниди нав баҳри донишҷӯёни хориҷии Федератсияи Россия пешкаш гардонид. ҳозир мо дар шумо мефаҳмонем. Валерий Фалков, вазири маорифи Федератсияи Россия, қайд кард ки дар ҳудуди Россия зиёда аз 300 000 донишҷӯёни хориҷӣ қарор доштанд, вале бо сабаби беморӣ, айне ки границаҳо маҳкам шуда истода буданд, дар ин ҳолат зиёда аз 150 000 нафар донишҷӯёни хориҷӣ Федератсияи Россияро тарк кардану аз Россия берун баромаданд ва 40-50% дигар тақрибан дар ҳудуди Россия боқӣ монданд. ва айни ҳол шаҳрвандоне ки берун аз Россия рафтагияну донишҷӯ ҳастанд, онҳо дар ҳолати дохили Россия мешаванд, дар ин ҳолат бояд аз тест гузаранд ва карантин карда шаванд. иб дар доираи ҳамаи донишҷӯёне ки дар Федератсияи Россия таҳсил мекарданд. ва ҳозир мегзарем ба қисми донишҷӯёни тоҷик ки чӣ хел бояд ба Федератсияи Россия сафар кунанд. вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳукумати Россия як дархосте кард дар мавриди бурдани донишҷӯёни ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия, яъне хоҳиш кард ки як рейси махсусе муқаррар карда шавад ва донишҷӯёни тоҷик ба Федератсияи Россия сафар кунанд. зиёда аз 3000 донишҷӯ аллакай дар навбати сафар истодагиҳ. ва ногуфтан ҳамона ки дар вақти сафар кардан ва дар вақти ворид шудан ба Россия донишҷӯён карантин карда мешаванд, аз тест мегзаранд ва баъдан карантин мешаванд. инак ҳамин буд хабари имрӯзаи мо. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Мирзомуддинов нависад: салом алайкум бародар Сорбон, ман яке аз муштарии сомонаи интернетии шумо. бо яке суолам ҷавоб диҳед. ман оиладор соҳиби 2 фарзанд, лекин шаҳодатномаи ЗАГС надорам. дар қайди ҷамоати хоҷагидорӣ ҳаст. фарзандонам бошад яктоаш, дар номи худам дуюмаш бошад, то ҳол шаҳодатнома надорад. суол чунин: агар ман аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргардам ба ватанамон, маро ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд? нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ё берун аз Федератсияи Россия қарор доранд, акнун вақти он расидааст ки телефонҳои худро иваз созед. пас ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. бо нархи арзон ҳама намуди телефонҳо, дастсафкаш ба ҳамаи шаҳрҳо бепулай ва агар аз номи канали ЮРИСТ муроҷиат кунӣ, як чихол падаркат мекунанд. хушбахтона шумо соҳиби 2 фарзанд ки ҳастен, аз хизмати ҳарбӣ озоден. агар ки шаҳодатномарам надошта боша фарзанди шумо, лекин дар иҷа ҳуҷҷати тасдиқкунанда дар айни таваллуд кардани фарзанд ба ҳамун зан аз тарафи роддом, яъне бигем агар дода мешавад, ҳар як зане ки аз роддом буромада мешавад, айни буромаданашда дар вай ҳуҷҷат метиҳанд, ҳуҷҷати тасдиқкунанда баҳри таваллуд кардани ҳамун фарзандаш, ва баъдан шумо ба воситаи ҳамун ҳуҷҷати роддом мерен шаҳодатнома мегирен ва шаҳодатнома ки надошта бошен, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шумо, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи дигим фарзандтон ҳамун ҳуҷҷат ба ҳисоб меравад. халифаев нависад: салом акай Сорбон, дар ҳамин рейсҳои чартерни билет чанд сомон бошад? ҷавоб диҳен, пешакӣ раҳмат. дар ин рейсҳо нархи билет 400 евро. малик нависад: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ акаҷон, созен хубен, аллоҳ баракат я. намегӯен ки Тоҷикистон бо Узбекистон кай кушода мешавад, рафту омад кай мегӯяд, ҳамина бигӯен аниқша ака. бародари азиз, ира танҳо худо медонад. мо шумо аз пеши худмон чӣ гуфта наметонем. шери нар нависад: салом акай Сорбон, ман дар Россия қарор дорам, гражданини Россия дорам, метавонам падару модарама ба наздам даъват кунам? албатта метавонен ба воситаи гражданствои хитон падару модар бояд рафта ба посольствои Россия аввалан муроҷиат кунанд.
و بله میشه با همون واسطه گражданство شما دعوت کنین پدر و مادرتون به نزدیکتون. امریکا دبی نوشته سلام علیکم. ما چند بار نوشتم جواب نشد اکو. سوال چنین است: ما حجت رانندگی در کار چی مصلحت میتید؟ خریدن در کار یا کی خواندن؟ جواب دین. برادر عزیز، امی پیش امی سوال دادن یک کم ترک فکر کن. بعد ما و شما میگیم که کارکنای دولتی پاره میگیرن و کارکنای دولتی ایخلان او خلان. اگر ما و شما پاره پیشنهاد نکنیم، ما و شما به آن همین خطاگی ها دست نزنیم، هیچ کس پاره نمیگیره. حاضر شما در اینجا گفته که ما حجت رانندگی را خریداری کنیم، ولی شما میدونین که از روی قانون باید شما بخونین، اول اگزمین بسپارین، بعد حجت رانندگی بگیرین. به همین خاطر خواهش میکنم به همین خطاگی ها راه ندین. هر چیزی که هست همون را قانونی به انجام رسانین. اول 40 روزه برادر میره میخونی، زدنات یاد میگیری، یک زنک پیش خودم یاد میگیری، یک زنک دیگرش هم همش یاد میگیری، فایده برای خدای. فرانگیس نوشته سلام برادر، به همین سوالی ما جواب میگفته. ما یک فرزند دارم، با زکس توی شده بودیم ولی ما جدا شدیم. شوهرم باشد تالک الیمن میتیه، نه که من میخوام که برای کودکام یگان چی بگیرم، مثلا خانه های زمینه، نه که او در نامش چیزی نداره. ما چیکار کنم؟ даже کودکش вообще سراغ نمیکنه، خودش کسل برآورده، نه که حاضر در روسیه های. تنها الیمن که بسپاره همیش کفایه و در حالتی که هیچ چیز نداره گفته استین شما یگانش طلب هم کرده نمیتونین. یعنی قانون به نظر میگیره وضعیت زندگی همو شوهرتون اگر که وزنین باشه یگان طلبگار شما شده نمیتونین برای زمین یا که برای خانه. پروینه شمسی و نویسه السلام علیکم برادر ساربان، یک سوال دارم، جوابش رو انتظارم. سوال من این چنین است: پسرم 8 ساله است، من بلیت رو به قطار آدمانی کلان میخرم، ریس چارتر. البته با قطار آدمانی کلان اگر که خطا نکنم به فکرم تا 3 ساله به پولای و بعد از 3 ساله تا 6 ساله یا 7 ساله 50%. 8 ساله به فکرم که به قطار کلان با یک بار مراجعت کنین، ممکن که 50% داخل شوه. من انیخش نمیدونم، لیکن به میدونستگی من تا 3 ساله رایگانه و از 3 ساله تا 6-7 ساله را 50%. بعدا به قطاری همو آدمای کلان پولی بلیت پرداخت میکنن. نوریدین نویسه سلام اکای ساربان، ازبکستان کتی تاجیکستان گرانیت را هوی میکنه، ازبکستان مهمانی رفته میشود یا اینکه نه؟ حالا کشوده شدگی نیست. ما ویدیوی پیشتر مونده گفتیم قید کردیم که جمهوری ازبکستان با کدام دولت ها الکی از این امروز رفت و آمد خودش آغاز میکنه، یعنی از جمله با قرقیزستان سرحداش همشون کشوده شد. و در آمده هم ویدیوی دیننگی ما را تماشا کنین، ما در این موضوع صحبت کردیم، چندین گرانیچه ها الکی کشوده شدگیان. و یک چیز دیگر خاطر رسان میکنم برادران عزیز، ما یک نوار یک رولیک کردیم اویدی شخصانی که کنکورس میکنن و خلق فریب میکنن چگونه مطابق قانون به جوابگری کشیده میشوند، ما همونه با طرز رولیک نشان دادیم. در آمده تماشا کنین، نامیانه همو کینو کنکورس نوشتگیه. ده 3 ویدیو پیشتره مرا ببینین اونجا دسته. ویدیو را جمع بس میکنیم و در کانال ЮRIST ابونه شدن فراموش نمیکنیم. سوالای خطانه در پایان این همین ویدیو یا که در اینستاگرام ما روان کنین. خداوند ما و شما را نگهبان باشه.